Shalom hubata seksi bapa GKPS Resort Batam Barat Bani Panorangon Yarong Konhitado kebaktian ibadah online son na biasa event hita tene bani setiap minggu ni jana bani panorang bernginon nama kobason aima seksi bapa unhuria GKPS Tanjung Piayu malasuhur hasipe boy kita berhubungan atau pemersaur lewat ibadah online nontene kami cukup percaya bani are-are naloroh domu bani harus uni Tuhan nomor kuasa boy do kita pajupah boy use jadi diar paima ibuka kita ibadah online ta ijon i basaon hanami utik tertipat carata na perlu bema ai potum na paduahon mendoding kita humbani buku haleluya nomor 340 sada ayat sada tambah tolu na patuluhon membasa sibasaon ay mahumbani bibel na paupathon mendoding humbani buku haleluya nomor 217 ayat sada tambah tolu na palimahon ambilan na ibubanhon ni inang pikar pendeta na paonomhon mendoding haleluya nomor 340 ayat sada tambah 2 nomor pituhon tonggo sapaat na pawaluhkon mendoding haleluya nomor 380 ayat sada tambah ayat 2 pasiahkon tonggo panutup pakon pasu-pasu si pertugas bani Bornginon aima si bondoding hanami sendiri JL Sinaga Paragenda Bapak Situa JH Saragi tonggo sapat nebawan honni sama Sri John Purba tim singer kembali seksi Bapak GKPS Tanjung Piayu si parmusik Situa JM Purba jadi ini nur nami di arah si buka hitama ibadah tak pasada hitama uhurta puka hitama kebaktian pertungguan ibagas korani nebata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing sito palangit pakon tanoon ai atap ijape martupu dua atap tolu halak marhitei goranku itonga-tonga ni sedia doau haleluya martonggo mahita ham Tuhan naibata bapa nami maka tahun terima kasih doa nami halani nadok ipatalarham dirimu marhitei hatamu ojul hamma hanami ase tong-tong ia perluan hanami manjalohon pakon makorjahon hatamu pasada hamma hanami namar tupuon ase tong-tong sada songon ham nasada pakon Yesus Kristus anakmu suruh hamma tonduimu tondui napasing laho manrahut tasadaon nami ase lambin marsangap jana marmulia goranmu maritehon goluh nami ibagas kuranni Tuhan Yesus Kristus ipaondos hanami tonggo namion amin. Paima itangar hita ayat sibasaon diar ase pasir serhita doding ta humbani buku haleluya nomor 340 sada ayat sada tambah ayat tolu hari nama sonang do pangahapon anggo hujo hatani
sabdo saki ai patar dalanki jana iu kapuri tuaki hari sangga isa sabdo saki. Sonari tangar hitama hatani nebata atar surat Bani Heber 10 tolu ayat 14 das kubani ayat 17. Heber dindu 10 tolu ayat 14 das kubani ayat 17 sononma ia tahun ijai. Aiseng dong bata ijon huta na totap tapi ipindai hita do nasihol roh ai. Anjaha maritehon sima galangkon hita tongtong bani nebata galangan puji-pujian. Aima buah ni bibir na mengaku goran niin. Mambahen nama dear apa namar si bere-bere. Ulang mahalupahon na siam ai. Ai galangan na sonaido ia rosukon na ibata. Tangion na siam ma na mambobahon na siam. Anjaha balosin na siam ma sidea. Ai sidea do manjagai tondui na siam. Anjaha martanggung jawab pasal ai. Sihol ma marmalas yuhur sedia mandalankon ai. Ulang ma marhoi-hoi. Ai seng marguna ai bani na siam. Amin. Paimai tangar kita hatani Tuhan berhitai ambilan ibu bahon ni bikar pendeta Boruda Manik biar ase mendoring kita kumbani buku haleluya nomor 210 itu ayat sada tambah tolu. Tangar hita ambilan nama dear na undos bata bani panorang on bani PA seksi bapa pasada hita uhur ta martonggo hita. Ham Tuhan nai bata bapa nami. Terima kasih isombahkon hanami hubamu Tuhan. Bani holongmu, bani parramutionmu tongah-tongah ni pargolukan nami si ganup ari. Sehat jorgit ka nami Tuhan bani panorang on. Jana ibere hampan hurang huben nami marsao. Memuji pasangapkon goranmu hasi pehun rumah nami bei. Tapi lang mapakurangi malas nyuhur nami. Na tetap memuji pasangapkon ham. Terkhusus may Tuhan hubani orang tua nami seksi bapa. Saresot Batam Barat on. Hamba panay surga ajari ham hanami Tuhan. Nasihol manangar hatamu. Ase manggoluh ka nami.
ibagas hatamu. Ibagas goran enakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo martarima kasih hubamu. Amin. Horas mau bata haganupan. Biar kita haganupan nah hinaholongan ibagas Yesus Kristus. Hatani ne batana ondos bata bani pea seksi bapa borngin on. Ibuat bani perjanjian na baru. Matius bindu onom ayat sada das kubani ayat 4. Diar asibasokon hanami irik-irik haganup orang tua nami bapa ibagas uhur. Matius bindu onom ayat sada das kubani ayat 4 sonon mahatani ne bata. Pasal na marsi bere-bere. Jaga mahanima. Ase ulang idalan kon hanima hapitoron nima ilobeni halak. Ase ididah sedia. Anggosonai. Seng adong be upah nima. Humbani bapa nima na inagori atas ai. Ai pe. Anggo marsi bere-bere ho. Ulang pala ting-tingkon. Songan pambahen ni halak si pakulah-kulah. I rumah perguruan atap ialaman. Ase ipuji halak sedia. Nasitung do hatakon banima. Domma ijalo sedia upah ni sedia. Ase anggo marsi bere-bere ho. Ulang mapala ibotoh tanganmu sambilau. Na binereni tanganmu siamon. Ase penop idop ni uhurmu. Jadi bapamu sididah na ponop aima. Membalas ai bamu. Amin. Aima dasne. Kita haganupan na hinakolongan ni bagat Yesus Kristus. Bani pangidangion ni Yesus. Bueido pangajaran na ipadas Yesus terkait maai. Bani pargoluhan si ganup ari. Terkhusus mai halak Jahudi bani panorang ai. Rosi hubata bani sondahan on. Jangan kau didah kita bani teks nih. Renungan bani seksi bapa bani panorang on neijai pasingat kita pasal na marsi bere-bere. Pasal na marsi bere-bere nagabe sukun-sukun hutong-tongah ta adalah ketika hita marsi bere-bere berupa uang kah itu, berupa barang kah itu, atap ahape itong-tongahan di gereja kah itu, atap itong-tongahan di namar tetangga, atap namar hasoman. Kira-kira ketika ilakukan hita yorjakon hita namar si bere-bere ai, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah yang menjadi motivasi kita ketika hita marsi bere-bere? Itongah-tongah ni kuria, hubani hasomanta, bahkan itongah-tongah ni namar pamili PI, bahkan na bertetangga PI. Sering sekali halak ramar si bere-bere, halani adong nasiol dapat kononni, hubani na ibere ni ai. Jana sering doho mahalak mar si bere-bere, ase terkenal iya, ase tanda halak iya, hanya untuk supaya pamer. Nah hita ganupan na hinaholongan ni baga Yesus Kristus, bani teks ni ambilan taon, ipatugah kita pasal 3 hal, pasal na marsi bere-bere. Atau pasal membahin nama dear, pasal nama korjakon harosu ni nebata, itong-atongah ni pargolukanta, si ganup ari. Na parlobe aima, so nahado hita marsi bere-bere, jangan untuk pamer. Inilah kita bani ayat sada ya tahun doizai jaga mahanima. Artinya yang koda mai tahun jaga mahanima ulang horjakon ai. Ase ulang idalan kon hanima hapit toron nima ilobeni halak. Ase idida sedia. Anggo sonai sehingga dong be upah nima kumbani bapa nima na inagori atas. Artinya jangan baik ketika hanya di depan orang. HP ipu dini lang bujur. Artinya tetaplah baik dimanapun kita berada. IP angko marsi bere-bere ho, ulang pala iting-tingkon. Songan pambahen ni halak si pakula-kula i rumah pangguruan atap na ialaman. Ase ipuji halak sedia. Jadi ketika kita memberi, ya tahu ni John ulang iting-tingkon ulai patuga-tuga bani halak ay mada. Boy sianu ay membeli mobil ni ay, halani maminjam dembakku. Contoh. Ay mada
Boy sehat sianu ai rumah sakit ai audo menjamini ai. Ai mada boy ni ambani sianu ai masuk hu horja ai, hu PT ai, halani audo ai. Anggulang era boy. Artinya ulang palai ting-tingkon iluluan, lang pali patugah-tugah, lang pay patugah kita, orang yang menerima bantuan kita tersebut akan menceritakan kok. Ai mada bujur do bapak ai. Yurupi doa. Tanpa kita beritahu, tanpa ting-tingkon hita, tapi orang akan melihat. Sonahaha bujuran, naibain hita. Halani ai, ibagas namar si bere-bere, dibutuhkan ketulusan hati. Lang asa ipuji halak, tujuan nih hita membere. Halani aha, halani halak nasi sonai ai, iha tahun Yesus do bani ayat 2 ai. Nasitong do hatakon banima doma ijalo sedia upah ni sedia lang manjalo ya tahun do homa bani ayat sada yang busonai senga dong be upah nima hum bani bapa nima na inagori atas. Ketika kita melakukan kebaikan lalu itu menjadikan kita sombong, kita pamer hujai hujon, maka lang adong upah tahun bani habujuran taai. Nah hita haganupan na inahaga ni baga Yesus Kristus sukun-sukun hutong-atong ata masih may hanggo hita membere persembahan bulanan, bagal niuhur, masih palay ting-ting kon ni Kuria. HP ijo ni hatahon ulang palay ting-ting kon ni do. Hita haganupan tujuan ni asih ting-ting kon petong-atongan ni Kuriata itu bukan supaya dipamerkan, itu bukan lang patugah-tugah kon on membere on lang. Tapi yang gitung-atongan ni Kuriata kenapa itu diting-tingkan? Asih adong transparansi keuangan itu ngatongah ni Kuriata itu tujuannya. Jadi jangan ketika isobut maguranta contoh nih bani ting-ting BNU kun bani si A keluarga si A 1 juta sungguh bangga mahito koma dirgak mahoma bohita au membere didah kita masamping kiri kanan teh didah kita sungguh sombong pangahaptag. Maka ketika ibagas na membere, sonakado motivasi adalah betul-betullah oleh karena ketulusan hati dan karena kita sudah merasakan berkat Allah dalam kehidupan kita. Ase sonahado hita motivasi na salah do membere ketika tujuan tak adalah supaya orang tahu kita baik atau supaya orang memuji kita atau supaya orang segan kepada kita. Itu adalah motivasi yang salah di dalam memberi. Soalnya tahun hanami nokanai tanpa kita sampaikan pun, tanpa ipatugah-tugah kita pehabujuran taai, orang yang merasakan kebaikan kita dia akan menceritakan kepada orang lain. Kita haganupan na hinakolongan ibaga Yesus Kristus napadua kon aima ibagas namar si bere-bere kon bani bulus niu hurma. Ang na parlobe nokanai marsi bere-bere jangan untuk pamer. Karena ketika pamer, ketika kita sombong ibagas na marsi bere-bere lang adong upahta ibagas ai. Tapi sonaha do marsi bere-bere ibagas bulus niu horma. Ya tahun bani etolu asi angko marsi bere-bere ho ulang mapala ibotok tanganmu sambilo na ibere ni tanganmu siamun. Ini adalah limbaga perumpamaan pada Yesus bahasa ibagas na marsi bere-bere ai ibagas na ponop. Lang maningon ibotok halak kita sa marsi bere-bere. Lang maningon halani ididah kalak membere mau ba ididah sianuai. Gengsi dong, dia memberi masa aku tidak. Halani bapak on identik no homa dengan gengsi kan. Patang lang dicobai, patang lang aduh ipaksa atau tersinggung atau disinggung gitu kan. Ketika dong halak nama kata nah pemberian muambian ini contoh nih ya mitur madai parpala-palai gitu. Tapi sonahai bagas nama bere jangan karena orang lain melihat atau jangan karena supaya dilihat orang hebat dobah bapak si Aai gue ia membere kan. Ayo sehat tahun ni John, ulang pala ibotoh tanganmu sambilo na ibere tanganmu siamun. Lang maningun ge sangga membere tangan siamuno ni pabunihita ko mahupu di tangan siam bilot tasonon kan bukan.
Tapi sonaha donai maksud ijon adalah lang maniuni botoh kala kita marsi bere-bere baru kita marsi bere-bere. Aidu ase marsi bere-bere lang persoalan kepentingan pribadi. Marsi bere-bere aima sada bentuk implementasi golu nadop manjalo holong ni naibata. Jadi orang yang mangahapkon holong ni naibata aima na marsi bere-bere. Marsi bere-bere ibagas bulus ni uhur aima buah ni hapor sayonta mangahapkon holong ni naibata. Jadi boy hita marsi bere-bere bukan karena gogoh tamasari, bukan karena hebatnya kita, tapi boy hita marsi bere-bere itu hanya karena anugerah Allah yang ada pada kita. Jadi kita yang menerima berkat dari Allah, maka kita gabe halak na marsi bere-bere. Nah ita haganupan na inargani baga Jesus Kristus ketika ibagas na bulus ni ukur do hita marsi bere-bere maka bani ayat pati hatahon ase ponop idop ni ukurmu jadi bapamu sididah na ponop aima membalas aibamu. Lang pedapot kita balos ni kabujuran taai kun bani halak na mga hapkon habujuran ta maka Allah akan melihat itu dan membalaskannya. Najaya rakon hita balas sumbani jol maka atau balas sumbani nebata. Totu ang ko balas sumbani nebata itu tiada batasnya dan tidak dapat kita kira-kira apakah balasannya. Yang jelas balasan dari Allah adalah berkat melimpah. Itong-atongah nih pargoluhanta. Halani ai ambilanta bani panorang on ya tahun bani tema memberi sedekah. Tujuan agar kaum bapa suka memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ambilanta on lang melarang hita lahwo marsi bere-bere tapi patugah kon rosi patoguh kon hubata. Bahasa ibagas nasitong mahita marsi bere-bere aima ibagas bulus ni uhur karena kita sudah merasakan berkat Allah itong-atongah ni pargoluhanta. Halani ai bagas na marsi bere-bere lakukan kebaikan dan lupakanlah lang pala dingat-dingat kita atigan donani ibalas konsianu ai habujuron ku ai masa sonai elang idingat ni gani na dear na hubay nai. Tidak usah. Tapi sona kado arab kon mabalos sumbani na ibata. Maka ketika kita melakukan kebaikan marsi bere-bere kita lakukan dan lupakan itu. Dan biar Allah na membalas kon ai haganupan. Amin. Pasada hita uhur tamar tonggo hita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadap ondos suban nami bani panorang on. Ajari hamhanami Tuhan terkhusus Bapa. Asa ibagas na marsi bere-bere. Ibagas na sitong bani bulus ni uhur. Dan tidak mengharapkan imbalan. Tapi persaya doha nami Tuhan. Ipardiata jana itatap ham doha ganupan. Jana ibere ham na terbaik. Kutong-atongan ni pargoluhan nami. Lang si soya-soya. Habujuran nami ketika kami membere ibagas bulus ni uhur. Terima kasih ham Bapa na isurga. Pasu-pasu ham haganup Bapa. Bere ham kesehatan panjang umur. Pasu-pasu ham sedia bani haganup korja ni sedia. Ramoti ham ajari ham sedia bagas hikmat na hubamu. Gabe Bapa na penuh hikmat. Rosi imam itong-atongan di keluarga. Na membebai keluarga lambin orot hubamu. Terima kasih Bapa di surga. On mahanami Tuhan. Ibagas koranya nakku Tuhan Yesus Kristus. Anami martong kamar terima kasih hubamu. Amin. Paima itangat kita doa sapat. Dear asimandoding kita humbani buku haleluya nomor 348 ayat sada das bani ayat 2. Sausa pariama ganuku
marhasadaon adean ibagas Tuhani riak maitahaganu mamuji Tuhanku magdame marsirupan marsiaorongan. Ayat 2. Hasada otomu mariotolani ay mahaporsayani sisada Tuhani sadang pandirioni naumbai Tuhani ay galuk na porsayana mamuji ang Tuhan. Pasada ita urta martonggo maita. Terima kasih puji-pujian sembah nami ubamu Tuhan, ibagas bornginon, bani hasadaon nami seksi Bapa Resort Batam Barat na dong i Pulau Batamon. In mamartion ni pertonggoan seksi Bapa Kuriamu. Janah dong matongon Tuhan ipukahkan nami marjon ni doding puji-pujion. Sunai homa hatamu nama pasingin na dop ipadas pon ni juak-juakmu. Holongat yang mutongon Tuhan. Bani haganupan na dop ior Tuhan nami bagas bornginon mariton ni ibadah nami. Ase tong hamma na hadir hamma tongon na menramotkon hanami haganupan. Secara khusus ni Tuhan seksi Bapa na adong iresot Batam Barat pon. Ase tong Tuhan hama napasadaon nur nami lewat tupuan nami lewat pertongguan nami seksi Bapa ase tong boyah nami menjadi Bapa di tongah-tongah ni kuriamu terlebih tongah-tongah ni keluarga ase tongon Tuhan boy gabi sikirion jana ondo tongon harapan nami ase hama tongon nambere hasiaton haurasan nami secara khusus ni agi jawab ya nami Marianan seksi Bapa na adong ito lukuria Resort Batam Barat on dan himmetongon Tuhan bani juak-juakmu na dok padas kon hatain tonga-tonga nami ase tong hambere hasiaton hambere haurasan Bapa terlebih bani pelayanan ni ase tong Tuhan mariton ni pelayanan ni marbuah tongon terlebih bani seksi Bapa na adong i Resort Batam Baraton boy semakin bertumbuh terlebih ibagas iman haporsayon nami dan ando matongon Tuhan bani haganupan telayanmu na dok mangidangi secara khusus ni ibagas bornginon ase hamba tongon memberi hasiaton hajurgitan terlebih ase boy tongon Tuhan mariton ni pasu-pasu na umbamu boy tongon aganupan ahape parutolon ahape nalaos depon nami terlebih bani surah-surah ni ur nami tetap boy dapat hanangin meriton malas ni ur na umbamu dan tongon Tuhan AGP Ija Marianan seksi Bapa nadong Resort Batam Baraton na mariton ni na borit sonai homa agen ibagas panurjaan tong hamar pasu-pasu hamman ramoti martion ni tambar na ipangan ni buetong Tuhan in pamalumun haganupan na borit bani akulane yan ang kuning bagas parmurjaan Tuhan ase tong hamam bere pasu-pasu mariton buah korja tangan ni boy tongonin patambakon pasu-pasu patambakon semangat itong-tongan ni keluarga boy tongon mga silhon terlebih songon ni bagas tuhurmu holong ate mo tongon Tuhan buoy ketongon program kerja nami secara khusus ni seksi Bapa kuriamu terlebih mana dong tolu kuria Resort Batam Baraton petong Tuhan
nalaho siorjan nami martion program kerja nami tong hamatongon na bastu hamatongon na campur tangan bani haganupan secara khusus nih BPH pengurus resort Batam Barat sonai humagi tingkat jemaat jana hamba ni haganupan ahan adop niobason pakon nalaw siol siobas konon ase buat tongon haganupan jojor yorjon hanamiin jana buat tongon idalan hanamiin bani situasi panorang on na jana baksinahu urang kondusif marituan ni namasa itonga-tonga nami ase tongon Tuhan tetap maham na mangajari ase hama tongon na tetap membere poda huben nami ase buat tongon Tuhan boy hanay marhorja ibagas harosohmu dan boy hanay makurjaon in ibagas bulus ni urnami ibagas toru ni urnami ase tongon Tuhan hama tongon napaturukon urnami ase buat tongon gabe bapa nasitong itonga-tongamu janah buat tongon Tuhan boy haganupan ape marition ni parutolon ni keluarga pribadi lepas pribadi seksi bapa kuriamu boy tongon Tuhan yorjaun hanami idalani hanami haganupan in marition ni tangan tonga cenah humbamu kolong atemu tongon Tuhan secara khusus mertonggo hanami bani kuriamu bagas borngin on na ijapi marianan tetap tongtong yondoson hanami hutanganmu mahidap muru bapa kita tinari ya iri hanami ibadah namion nalau mulak pi hanami uyanan nami marsada-sada tongtong hama tongon naman ramoti hanami asebuya nami dasu uyanan nami kuruman nami marsada-sada ibagas malas niuhur mahidap muru tuan jalo hama tonggo elek-elek namion ibagas goran ni anak Yesus Kristus Tuhan nami hanami martonggo mangelek hubamu amin. Mandoring hitause humbani buku Haleluya nomor 323 ayat 1 das subani ayat 2 irik patuku galangan. Ondos kon hita magalangan tahuban ni bata martong kumahita. Ham Tuhan na bata bapa nami. Ham do na dog mambere haganum na perlu bani gulun nami. Ponpe narodohan nami huba martari makasih.
Anjaha makamalas kon hatamu na dom ijalukan na. Jalukang mahanami ang pagalangan ng mundos kon na. Nagabi hatari dohan ni hatari makasyon na iluwan. Paso-pasokang magalangan namin. Gabi hali oro ni Horja itong atongah ni Kuriyo. Sa tambay hama paso-paso. Asilambin margogo ka namin makorjaon Horja na mali. Ibagas koran ni anak mo, Jesus Kristus. Tuhan dyan na si paluwag na. Amen. Riyak na itamartong. Marin itong ko na diajar ko ni Tuhan Jesus. Ibata. Hamba pa namin na inaguriatas sa napapasing magoran sa iwang maharajaw sa saut maroso ni Orme na gorito nga on sa manay naguriatas. Beri hama pa namin sa dalo ng pulungan ari-ari sa sakamba dosa namin sa ngon panasak namin. Banidosa niya sa manamardosa ng pakka namin. Kulang ka namin babayhang parlasyon. Paluwakang maka namin bani pangalo. Ayam ko si mararajaw. Bako nagukuhon. Apa sa kapon sa lupa ni lupa. Amen. Jalo hita mapasupaso. Bani Tuhan may batang. Idom ni uhur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Pakonholong ni ati ni batababa. Apa persoalan itu dinapasing mamakasomanihita haganuman. Amen. Oras mo ba haganuman? Oras. Tuhan mamasumasihita haganuman.